Let's go. Let's go, guys. Open. Paano ba ito buksan? Guys. This is how to open. Hi guys! We are the mukbangers. Mukbang kami ngayon. True, it will prevail. Hindi ba halata? This is how to open this. Ako muna. Mauna daw ang young prinsesang bangag. Wala pala. Meron ba? Ilan lang laman? Kunti lang yata. One down. Ilan ba flavor nito? Ay, madami din. Yan, guys. Taste test! Taste test! Taste test! This is how you open this one. Kita nyo yan guys. And yung Mango. this is in the shade of mango. The shade! Make up. Durian! Durian. Masarap yan, Gil. Kahit mabaho. Sarap. Tsura niya, guys. This is durian. Hindi ko nangyayawin gawin. Masarap. Strawberry Ay, na ako. mabaho. Strawberry na ako. Ayaw ng durian. Mamaya ng durian. Hanap Hindi tayo. pala mango, durian. Ha? Puro lahat. Hindi, iba yun. Hanap ka iba. Sa inyo na lang yan, guys. Sa inyo. Ito ay strawberry. Let's go! Parang ano? Cherry. Gigil na gigil. I don't know how to open this one. English. Taga saan ka, mamare? Baka Strawberry. In the shade of strawberry. In the shade. wait lang. Ito na ako. Don't meron pang tusok. Yung pang Yung asim. Hilaw pa yung strawberry, guys. Ang lambot. Ay, parang siyang pangay. Yung delight na ko. Tikman. Ito. Tikman nyo, guys. Lambot. Mas masarap yung strawberry. Ako naman pipili. One down. Gusto ko mango. May mango ba ito? Ano, may mango yata ito. Mango na to, ma! No, that's durian. Nakanak ko yun. Ay, wala yun. That mango. Yeah. Ang dami palang laman, guys. Yes. Ay, wait lang, baby. Parang pareho lang. Magkapareho ba ng kulay? Oo, parehong kulay. Ito yata. Hindi naman. Wait lang, baby. Bakit parang puro durian naman ito? Well, na-scam yata tayo, mama. Na-scam kami, guys. Baka ito, tama. Malo ka natin. Baka yan yun. Tingin. Yung kulay. Iba naman siya ng kulay. Ito medyo yellow. Ito naman may pagka-white. Ayun, nabuksan ko siya. Ma, nabuksan ko siya. Para maganda na. Yes. Yes. Ay, oo. Hati tayo. Ay, mango siya, ma. Oh, Amoy. ito. So, mango. Ano mas prefer mo? Anong bias mo? Bias? Ano mas gusto mo? Strawberry, mango? Strawberry. Ang tigas! Ang mango to. Tama tayo, mama. Patikman natin si ma. Ay, 10. Ako mas masarap ko rin strawberry. Pati ako. At yung red
dito sa durian. 2 down. Dito yung rate ko sa durian, 0. Hindi masyado. Ito naman, 100. Strawberry. Dito nga yung sa mango. 200. 200. Masarap na mango. Papili mo si mami. Hindi, ito na lang. Bigay na lang natin ito sa kanya. Mamaya man ang mangga ko naman. Mama, Ata. strawberry. Freeze. Mama, strawberry. Freeze dry. Mas strawberry. Yan muna. Last na yan, bagi ni Papa Atoy. Ben. Managado pa yata? Durian. Madami durian. Daming durian din. May play ko na. Naka-play po yan, oh. Bakit mo pinindot dito? Kaya nga, yung play ko. Yan guys, nakita Share, niyo share. naman. Oh. Yan. Sino kumain to? Sarap mo. Hinog na yan. Hindi siya masarap. Wait lang guys, papatikman ko lang si mami.